So, yan guys, meron tayong tatrabahin na Suzuki Vitara. Yan guys, Vitara. Ayan, so Suzuki Vitara yan guys, 2019 model. Yan kay Sir yan. So, matagal na itong nakatambay guys. Ayan, so may problema kasi ito guys. Kasi yung head niya, may welding to guys. So, kailangan yung palitan. So, tingnan namin guys. Ayan. So, tatap overhaul namin ito guys. Palitan namin yung kanyang cylinder head. Ayan, yan natanggalan namin guys. Buko yan guys. Ayan. Kaya battery niya, kailangan natanggalan na yung negative guys. Ayan, so yan, napaklas na guys. Yan si Balong. The Master Suzuki. Ako naman ito guys, naga-video. Ayan, so yan ang mga master guys, si Balong sa Suzuki. So yan guys, tanggalan na yung backlas na yan. So madami guys sa mga parts, tanggal namin guys. Ayan. Ayan na guys, yan. Shoutout dira sa Nissan. Ayan. Nandito na sa taga Nissan. Sana. Hindi ko mata. Hindi nga guys. So, ayan guys, ako na taga-video. So, yan, baklas na guys. So, tinitignan namin yung kanyang mark. So, yan pala yung kanya guys. Yung mark niya. Yan, timing chain niya guys. Yan. Nagalas di uwi lang So, ako. ang dami. Yatang na. Bago kasi maikot yan guys, yung merong mark yan. Yung sabi nila na merong yung chain niya, yung patandaan niya na may itim. So, matagal pa yan guys. Kaya tiniming na lang namin yung sakto na yan guys. Ayan, okay na yan guys. So, baklasin namin yan guys. Ayan. Pinapakita ko lang yung kanyang timing mark niyan guys. Ayan, na ating Suzuki Vitara guys. Ayan, kita naman ninyo. Ayan, ganyan yung tarayan guys. So, sakto na yung timing niya guys. Ayan. So, kailan natin na kunin yan guys. Kalasin na yan. So, ayan. Okay na. So, kailangan nakalasin yan guys para matanggal na yun guys ang ating chin. Yan. So, yan. So, titignan namin guys kung may problema pa ito guys. Ayan. So, nakalas na namin yan guys. Yan. So, tanggalan na yung chain. So, ito na yung cylinder heater namin guys. Ayan. So, lulugan na natin yan guys. Ayan. So, bubunutin na yan guys. O, paspasan natin yan guys. Ayan. Okay na. Ayan. So, ganun lamang kabisik naman guys. Ang ating ginatrabaho guys. Ayan. So, kailangan talaga tanggalin yan guys. Ang ating cylinder head. Palitan natin yan guys. Ayan. Kadakit na. So, ito na guys. Natanggalan namin. Ayan, ang nakita namin guys, ang kanyang black. So, ayan na yung cylinder head. Assembly yan. So, malinis na yan guys. So, fast forward tayo guys. Ayan. Ayan si sir. So, lagyan namin ng gasket cement para sigurado din guys. So, ayan, bago na yan guys. O, hindi pang tayap mo to eh. Ayan. So, genuine parts yan guys. Ayan, so, ginatorque namin yan guys. Bronsan. Tok na namin kanyang cylinder head. So, okay naman yan guys. Ganyan tala pag-torque yan guys. Ito yung cylinder head. Ayan. 20 cm plus guys. 40, 60 yan. Ayan. So, ito naman guys. Kinabit ko na yan guys. Ang kanyang chain. Ayan. So, pinapakita ko yan guys kung yung timing niya yan. Ayan. So, yun pala yung Guys, okay na. timing niyan guys. Ayan. Nasa taas yung kanyang lock. Ayan. So, ito naman yan guys. Sa taas naman. So, pakita ko naman sa inyo guys. So, yan o. Yan sa baba. Yan, may guhit na yan. May mark na yan. So, yan na yung kanyang timing mark yan guys. Sa ating Suzuki. Ayan. So, ganoon din sa kabila. Ayan. Record talaga. So, pinasa. Yan ang timing niya. Sabi ko guys na kulay black. Yan yung timing Sapat niya, din guys. dito. Oh, Yung mark na talaga yan guys. na to eh. Andun sa kabila. Yan. Meron siyang arrow Timing. din guys. Okay na.
So, ganun lang Guys, kabisip. malapit na matapos ating Suzuki. Yan. Okay guys, tapos na. Yan, Yan, umandar na. nalagay namin, Tingnan nyo guys. oh, nakayelo na yan. Sigurado na yan. Umandar na. rin, guys. So, quality naman yung... Ayan, okay na. Oh, tingnan natin dito natin sa loob. Mandar na rin ang Suzuki Vitara ni sir. Okay. Ayan, Guys, umandar na ito yung kwan. Huwag So, mo kalimutan guys, wala naman mag-subscribe at chicken mag-like gin. sa aking YouTube channel, guys. Okay. Marius Garage lang, guys. Guys. Awan? Bye-bye. Awan. Yan si Sir. Si Major. Yan. Ano setup mo, Sir? Support Eh. Mario Villano Vlog. Ayan. Ayan. So, okay. Tapos na sa wakas. Mandar na rin sa ilang taon, Sir? 3 years, 3 taon na hindi umandar. So ngayon, napandar na namin. Maandar pero Ayan na. diferensya. Oo, pero ngayon okay na. So obserbaran na namin ito guys. So success.